हायं हा कतरनि जतनि से कतरि आफारमौ नंखा थै आफारमौ आबैनो खाथं खाजा खाय थै मानखे गोथाङै फैनाय साखामिया र बीजेपी साउथ डिस्ट्रिक्ट नि रुटिन दगजाक सावबतांगो थै आफारमौ जेतेके थैनि बागै केबो लांमारना नाया अंनानि बागैनो बीजेपी साउथ डिस्ट्रिक्ट कमिटी अ साखरबंना हारका वाइब्रुननि हायनो जत मंडल ताइ जत मोर्चानि बखातै थै रमानि पान्डा खलाइजागि तंमानि हाय तिनि साउथ डिस्ट्रिक्ट छात्री श्री सुमुक मंडल जनजाति मोर्चानि साखरबं बायबहायनो रतनपुर कम्युनिटी हॉल लगो बायथां मोसुङै थैरमानि पान्डा संसाजाखा थैरमानि पान्डाव मानजाखा बीजेपी साउथ डिस्ट्रिक्ट निकासको दीपायन चौधरी जनजाति मोर्चा साउथ डिस्ट्रिक्ट निकासको निरंजन त्रिपुरा ताई 37 श्री सुमुक मंडल निकासको नकुल पालन खबै जनजाति मोर्चानि मंडल कासको प्रसेनजित त्रिपुरा ताई ब्लक एडवाइजरी कमिटीनि चेयरमैन सुमन ओचैताई जुदाजा आदौर असालो थैरमानि पान्डाव थैरमानि बोसोरथिनि बागै काहाम ताई लुकुनि बागै काहाम आबनतै कक्सिया लाइखा ताई खातंजाक सिक्लारक गोबां मानो बायथां मोसुङै थैर लाइखा সবাইকে নমস্কার যতন খুলুমকা তিনি সাউথ বিলাক জেলানে উদ্যোগ এবং জনজাতি বিশ্বমুখ মন্ডলের উদ্যোগ তিনি যে রক্তদানের শিবির সারা ত্রিপুরা রাজ্যব্যাপী যেভাবে যিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে ডিসিশন রখা ওই মোতাবেক প্রত্যেকটা মন্ডল যেভাবে রক্তদান শিবির অঙ্গিতং ঠিক সেই রকম তিনি ঋষিমুখ মন্ডলনি জনজাতি মোর্চার উদ্যোগ যেভাবে একটা মহৎ যে একটা সামং ও সামনং লাই তিনি রতনপুর যে বিলেজ যেভাবে রক্তদান শিবির চলিত ও বিচিন্তই তিনি এই ঋষিমুখ মন্ডলের যে 8টা বিসি ও বিসিনে যত যে চিনে যুবক সমাজ এবং মহিলা সমাজ প্রত্যেক অংশনি যে বড়রক যেভাবে এই যে মহৎ কাজন যে সফল খালাইনানি বাগै যেভাবে আগাই ফাইকা নারক নই দङ যেহেতু 4 বছরাव তিনি যেভাবে থৈরানানি বাগै যেভাবে রোগীরওনা আগামী দিন যে কোনো প্রকারে মুহূর্তে হোক যে বড়রওনা যে মানে বাঁচাইরানানি বাগै যেভাবে ব্রক আগাই ফাইকা আং বড়রওনা বেলায় বেলায় হামবাই রগো তো উপহাই আর আগামী দিন যিনি জনজাতি বিচিন্তই প্রত্যেকটা এডিসি বিলিস যাতে আগামী দিন প্রত্যেক অংশনি বড়রওনা আং সাকলাইরানাই মুসগো যে আগামী দিনে এইভাবে যাতে আগাই ফাইনানি বাগै उंथक आं उसुंनो क्रक्साय